गोंयांत आनी पुराय भारतांत भाजपा परस आपान लोकांच्या भलायकेची काळजी घेवपाचें काम बऱ्या तरेन केलां. भाजपा ही पुराय करप्ट पार्टी आसा. कितल्याशाच लोकांक फटयला. येता त्या वेंचणुकेंत आपाचेच जैत जातले. अलायन्स एके वाटेन न्ही जाल्यार दोनय वाटेन सारके आसपाक जाय. पत्रकार परिशदेन आप गोंय मुखेली अमित पालेकार उलयलो. पळय अलायन्स नरक चतुर्दशी ते आतां व्हडली दिवाळी सगळें पळयलें. ताजे मागीर कोणी कोणाचेर आरोप केले, कोणी कोणाचेर प्रत्यारोप केले तेय पळयले, कोणी कोणाचे लोक खंयच्यान उबारले तेय पळयले. अशें न्ही की ज्या पार्टीन जे लोक जॉयन जाले ते मित्र पक्ष न्ही, ते मित्र पक्षय आशिल्ले, एका बरोबर इंडिया अलायन्सानय आशिल्ले. सो विश्वास जो आसता तो एका वन सायडेड नासता. विश्वास is on from both sides. Trust cannot be from one side. If one party trusts, the other party has to show that they also live up to that trust. हांगा खंय ना खंय तरी अशें दिसपाक लागला की ज्या स्वताक अलायन्सान आसा म्हणटा तेय खंय ना खंय तरी एकामेकांचेर आरोप करता, आनी आरोप अशे तरेचे आसा की कांय पोन्न्यो गजाली घेवन करता, कांय नव्यो गजाली घेवन करता, आनी खंयच ना खंय तरी खरेंच कोण तरी इंटेन्शन अशें धरून भारतीय जनता पार्टी कडेन हरोवपाचें इंटेन्शन धरून खंय ना खंय तरी ते लढटा अशें दिसना. तेन्ना when you want to be convinced that the intentions are right to defeat BJP, I think we are doing our job correctly. I believe that our party has taken a right stand. तो तेन्ना रस्त्यांचे विशय आसूं, लोकांच्या जॉबाचे विशय आसूं, लोकांच्या उद्धाराचे विशय आसूं, किंवा सरकाराची जे करप्शन आसा ताजेर उलोवपाचें आसूं, किंवा ते उक्तावपाचें आसूं, जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी पार्टीन फर्स्ट स्टेप घेतला. आणि वी आर गोईंग अहेड इन दॅट जर्नी. हुएवर वॉन्ट्स टू जॉइन इज फ्री टू जॉइन. आज आमच्याकडे वेगवेगळ्या गावागावातले उमेदवार आमच्याकडे आयल्यात जे जिल्हा पंचायत निवडणुका लढोवंकूय सोदता, आणि वी विल डिसायड ऑन वॉट एवर दॅट इज द रायट पाथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. पळय आज आमकां फक्त आमचे ट्रस्ट आसा. जे आमी लढाई चलयल्या ती लढाई आसा भारतीय जनता पार्टी विरोधान, आणि ती भारतीय जनता पार्टी जी लढाई आसा ती विरोधान जर तांचे लढटलो जाल्यार आमी समर्थ आसा ती लढाई लढपाक. We will go ahead and fight this election in whatever form that is required to defeat Bharatiya Janata Party. Whatever permutation, combination ताच्या खातीर करचे पडटले ते आमी करताच. पण खंय ना खंय तरी इट हॅज टू बी अ व्हेरी गुड इंटेन्शनल लढाई जी आसा ती आमी करपाची तयारी दवरल्या. न्ही तेन्नाच्यान आतां पर्यंत हांवें खंयच हें सांगूं नाशिल्लें की खंयच्या पार्टींनी एकठांय येवचें न्ही म्हणून. आमी सदांच सांगताले की पार्टींनी एकठांय येवचें, पण खंय ना खंय तरी आपापल्या पार्टीन आपापल्या तरेन ज्या तरेचें सेल्फीश राजकारण आज गोंयांत चलयलां ते पळयत जाल्यार यू कॅनॉट बिलीव दॅट दीस इज देर इज अ ट्रस्ट फॅक्टर. अरे विश्वासघात केन्ना जाता वेन समबडी इज ट्रायंग टू ब्रेक दॅट ट्रस्ट, and that has been happening. आज खंयच्या पार्टीचे वेगवेगळे आज ज्यो पार्टी ओपोजिशनान आसा त्यो सरकाराचेर टिका करच्या पेक्षा विरोधी पक्षांचेरूच जास्त टिका करता. सो करपाचो विश्वास कोणाचेर? कारण विश्वास जर जोपर्यंत घट जायना तोपर्यंत यू कॅनॉट मूव अहेड. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.